যদি রোদ লাগাছে যদি মই কথাতে আমি মন রাখে মানবো বেলে তোমার কথা মানবো হটি যে রোদ এই গাছে বসা মত রে এক খাতো ওই গাছা দেখো আছে না রে পিছন হল পানুছু হে জড় উপরে হিসদেলা ধরিনি আছে তোরা এটা তো ভাল হবা গাছা তোলে কেন জড় তোলে তো হি উপরে ধরি আমি আমার ও কেন খাবা মা কর ছোট দিন লাগাবা তোর নাকি মোর নি তোর দুগানি আমি সইলি পার মই এটা আপনি ঠাকুর দিবি हां कोई बोले हिंसी नहीं बोझा ले अच्छा केते ना केते बेला ना गो कोना यार राती तो माटी बोलगा तो हिसाब दिनोर जोर माटी का बोलगा अच्छा रात का केता बेला कहनी आजिकल रेट पडाले मोर श्रीबान न पति जैसे काथी लगी जारसा सरकार अंग आजीवन केते सरकार राजे जार कोलार जार रोटा बसी की जे कुछ बात चली जासी आई दे बासी भात टिफिने पड़ासी আমুল হউ তেতেল হউ বাগন হউ পাতলা হউ মির্চা হউ কুইল হউ যা ঘরে যেটা দিবা গো টিফিনে পড়াছো আর দিন 8 বজে নো বেলগুড়া তো গন্তা গিট গেট টেকি দিছে না তাতে টুকা 150 হ্যাঁ আর এরা মানে কানা চাঁচো কে 300 টাকা নামছো আরে তোর মা ছুদনা আর তোর চাঁদি রত এটা রাত্রির পর বাবা 450 দেবো 450 450 जो होचे बो बेसी ही होचे বেশি হচ্ছে বলে তো কল है गो तमे अबे काइटा का काम करबे ना बोलछो जे ছুদনা দেখি করে রাতের তোমার কেনতা তুই জানিছ না কুকুর বলছে মুই পুলিয়া বলছে মুই রাত বলছে মুই বিকাল বলছে মুই তোর মা ছুদনা তোর বাবা आगो बिगड़े तो चली কেতে করব কর आगो तुमके तो सरकार सबुठ ना तुमके आगे करछि कि नहीं आगे नहीं कहलो के जे तोर मन सुंदर 450 যদি জন হলা কেতে কম করবি তোমার 150 করে बार कम बार करो 150 কম করবি 150 कम করলে 550 টাকা केनता को तुम हिसाब करछो को हाय गो जो 450 और 150 कम करे केते 550 नहीं तोर हिसाब भल ढुकु जे ना 550 तुम्हार काम करतो केना तो पानी होय बा तोर छाउ जे देन होय बोले काहे दे जाएगा नेबे ना कुछ छवि नहीं तू मत रे ओए बुझा छाड़े नहीं बुझा तो जे जे जाऊ जो देबो के केना करबो आगो ए पिला तोरा तू जे हम पड़ेगा तो पैसा तो देखु तुझे यहां दे केता नहीं तू 400 रोइबा हां मतलब यहां दे 150 का 200 हला ना 400 रोइबा आगो ननी मा 530 ले आका स्पीड पर भरपूर बात होय गो 450 रु जदी 150 काटी देले 1900 केते हबा 1900 तोर छुदना देखि पर 550 का होगी केंदा के 550 खा खा दे रो तो एते हला तोने देखो के अच्छा नहीं 450 देबो पहले 450 देबो और कालू हेगाटा 150 के तोर मा देबा नहीं जबर 150 तो देला के 50 এটা 400 हाउ ठीक আছে এটা 400 আর হেগান 150 কেতে হেরা एगो पोडा हाथे के आई दिला दे के कोंडा हां ओजे देखो कोंडा देला के केना बोले ना पोडा अब तो पी को छाट पड़लो बोले हो ठीक আছে সেটা भी देला 450 আর সে 150 আর 150 কেতে था 76 केते टका हला 76 केते बोला 76 सुना का बोलছ 76 600 600 हां हां 600 बोलछ 600 देला हां ठीक है हेजा कॉलगा हुआ आगो सुनो गो का लागी मुझे 450 और 150 में 600 होची केते से होछे 600 हबा केते से हबा गो 2250 टका हबा एक आसा थोको ते पछर बाबू सा हिसाब किताब पैसा दे देबो हमें बाबू ने से अनस तू एराटा दे ना गो तुम केते केते हिसाब करछो आ दे रावण सीता के कोला हरण ठीक अछि तमे 450 आ 150 150 वाला 600 2250 2250 के तक हवा মই পতরাও छ आगे साखी टिके रह तुम्हार पुटिया दे होता मिर्चा दे देनी मैं ताके साथी पुटिया ना सर बोले हमने मिर्चा नहीं करना तो मिर्चा रो तो तुम्हार मोटा हिसाब किताब होते इटा का करे इटा राती बेला नहीं नहीं मोर ना जवाब दे नहीं करो हां तो हां नहीं तो हम काम मुझे को तो रामे बोल चुका रो तो केंदा होला नेबे ना ई टक अबे तो केता को हिसाब कहनी हां आ दे हां सीता के रावण कोला हरण हां मुई करूछा गुणन तुमे करूछ मिसानो केला ढुकुआ ढुकला कोनटा ढुकला नहीं कहि देबी
तो कह पढ़ापढ़ी तो करिछ हां 150 और 450 मिसाल केते हला 650 600 हला 50 के 600 हैं ठीक है 6 केते 18 18 रे 450 मिसा दो 1 2 3 4 5 4 12 होय 2250 মই कान अधिका पैसा नहीं जेटा जवाब देसे हेता हाउ ठीक আছে নেব ঠিক আছে নেব बाबू আগো কাহেলা যে হেউ চতু মনা দোনো ধরো কানা আমি রাধা কানা দেব চিহ্না যাহা চাহব তাহা এটি তো আগো কাহেলা যে হেউ চতু মনা কাহেলা যে হেউ চতু মনা দোনো ধরো কানা বাবু গো আমি রাধা কানা দেব চিহ্না আগো বেকে দেব মালি গুঠে নাকে দেব গুণ বেকে দেব মালি গুঠে নাকে দেব গুণা দোনো ধরো কানা বাবু গো আমি রাধা কানা দেব চিহ্না পিলা গো আমি রাধা কানা দেব চিহ্না বাবু গো আগো ঘিনি দেব পর্দা শাড়ি বাবু গো হাতে উসার থিবা ধরি গো গুটে গুটে থিবা করি না গো কানে উসার থিবা না না ধরি একটু উসার দিলে মোর মন আর বিহাত ফুলে বিয়াটা হোসটা দিছে আচ্ছা এরা ধরছিলা তা কেমতা হবে এটা বল গাছ তো মারি হেরা চিনি লিয়ে আসে যদি হাতে লমট দিলে তোর একটি চিনি হলে ফেটি রহবা কানে চিনি হলে ফেটি রহবা হাতে তো আর গুড়ে লাগবা ও হাতে কা বল তার অমনি বাদে কা বলি মামা আগো আনি দেব পর্দা শাড়ি বাবু গো হাতে দেব থিবা ধরি বাবু গো গুটে গুটে থিবা করি বরাবর ভাবতিরা ধনে হেব তুমনা বরাবর ভাবতিরা ধনে হেব তুমনা দোনো ধরো কানা আমি রাধা কানা দেব চিহ্না আমি রাধা কানা দেব চিহ্না আমি রাধা কানা দেব চিহ্না बाबू তাহলে মুই যাউছি আর তুমি কেনে থিব বাপা আগো মই এক কদম গছ তেলা তিনি আ কদম গছ কদম গতি তুই উচ্চা টাকা পিলা ও কদম গছ তো দিবা তে কদম গতি নি দিবলে আর সাত কো কাই অজন তো দেহ মোর পড়া কোহা করছো কা বলো মুই যা কছি নে কছ বলে কেন সে দিবা উপর কে বুঝি কেমি হেতা উপর বা ঘুড়া করছো না গো কোহা হ্যাঁ পড়া কোহা কোহা করছো তো ঠিক কেনে থিবে মত কথা কেনে সে তিনি হেতা লাগো কে কথা করবো কেনতা এটা করবো? তো চাষ বাড়ি করছো সমস্ত হল বড় জায়গা মো রহিছো হ্যাঁ হ্যাঁ যে নাইয়া করো জুতা সারে মারি দিবি জুতা সারে মাগনি জুতা সারে মারি দেবি হ্যাঁ কেনতা আর কদম গতে চড়ি দিব হ্যাঁ। আর বজারে যেটা বরকর যাই দিবা হ্যাঁ। পহলা সে বরকর যাইরা মাকড় ফাঁস দে দেবে আর 3 নম্বর মাকড় ফাঁস বেগে দে দেবে আর হাতুর ছাড়ি দেবে না কেন এ बढ़िया बता दो কেন যে রত তো যে সে পুরোটি ডাইট করতে হেলে কেন রং দে তো যেগার কি হেনি আসে हाँ जो मुई डाकुतिला वो करतो बता হ্যাঁ জবান ठीक है তাহলে চল সারে হ্যাঁ যা বুঝো ঠিক আছে মামু ও বলা জিমা হে ধমক কলা কলা করি মোটর চলা গো ডাবর পিলা লাগবা হে ধমক ভেগে বসে মুইটা পহেলা গো গাড়ি নি হলা না নি হলে হে ধমক কলা কলা করি মোটর চলা গো ডাবর পিলা হে ধমক ভেগে বসে মুইটা পহেলা গো গাড়ি
होला कौन कसे में सुना बयसी कौन कसे में सुना बयसी पिला थारो छाती मोर गाड़ी नहीं होला गो डाबर सुला होचे सुला होचे ऑर्गेनिक है हे धन कला कला मोर जो मगर होके जिमाना जाऊं हैं आ देख मगर होके जिमा मुई কথা বলতে আমি তি 12 টারে रहबो ভিতর না 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 আমি 13 টাকা দিই होएगा 12 टारे छूट के आवेला मोर কথা বলতে আমি फट पड़े आना हैं আগো কৃষ্ণ বল বাবে তা দতিকা নিশারাতে চালি যান্তি একা